पूजक एमती आज खाया देले पेट पूरा होगा सी कहले मुझे खाइबी मत खुआना मो पेट पूरा होगा। भावर ठाकुर अतएव मुझे भाव सहित सब सेवा करे। आज पर्यंत कौन अभाव मन रखिक सेवा करे ना। किछि दिन तलर गोटे कथा प्रभुंकर सकाळ धूपरे मु पूजा करने को बसी पूजा करुछि जड़े सिंगारी सेवक आपणकर कलाघाट द्वार जो रही नंडाबर पाछ बा अणसर पिंडी से अणसर पिंडी पर से चामर सेवा करुले। चामर सेवा करने समय मु पूजा करुछि सी चामर सेवा करुछंती मु रत्न बेदी रे बसिक प्रभु को पूजा करुछि सी आपणकर अणसर पिंडी रे छिड़ा होकर चामर सेवा करुछंती। भोग सरीगला भोग सरीबा परे द्वार आपणकर बंद होला द्वार फिटिला ठाकुरंकर सकाळ धूपर आरती हेबे इत बसतरे बहु सेवक भोग सरीबा परे रत्न बेदी पाऊ आसंती से माने आरती देखंती। आग भोग सरीबा परे ठाकुरंकर पान अर्पण हुए ना बिड़िया बोली कहा जाए। बिड़िया अर्पण हबा परे ठाकुरंकर कर्पूर आरती हुए। कर्पूर आरती हबा परे आपणकर 21 बत्ती गोटे आरती हुए। यही प्रकार आरती शेष हबा परे जो चामर पकेवा सेवक जड़े सी आसिकी मते पचारे कहले जे आपण को गोटे कथा मु पचारि आपण मते कहिबे। मु कहली कौन मु प्रश्नर उत्तर कौन प्रश्न तुम पचार आ मु कि उत्तर देवी तुम पचार ना। मुझे चामर सेवा करुली ठाकुरंकर जो झुंपाटी मुंड मुंडठू जे नाक पर्यंत रहे सेटा सीधा थिला। आपण पूजा करबा परे तले द्वार बंद हो गला ता बाद मु पळैली आपण पूजा करुले। द्वार फिटिबा पर मु देखुची जे से जो झुंपाटी ठाकुरंकर बाम पटको हो जाइछि जगन्नाथंकर बाम पटको हो जाइछि। आपण तो छिड़ा ही नथिले सेटा बाम पटको केमितिका हला। मु तांकर चरण रे सेवा करथिली आ मु तांकर छिड़ा होकर कौन सी सेवा मोर करिवार एठी अधिकार नहीं पूजा समय रे। आ केमितिया तांकर से फूल झुंपाटी बाम पटको हो गला मु कहि पारुनी कौन होला कारण मु तो छिड़ा हैनी कि तांको शरीर रे हाथ देनी मु बसिची तांकर श्रीअंग रे मोर जहा मंत्र आदि करिवार कथा करिकरी मु पूजा समापन कली। आ से झुंपाटी केमितिया नाकर बाँ पटको ठाकुरंकर पड़ीला मु कहि परिबिनी आज्ञा। आउ जने सेवक रत्न बेदी तले छिड़ा होते आलती देखिकी छिड़ा होते मोठ प्रसाद नौतिले सी बाहरिक कहले तांकु जे ई जो पूजा पंडा सामंत को आपण ए प्रश्न पचारे सी तो तार उत्तर दे पाइलेनी मु से उत्तर टाक दौची बोली से सेवक जनक से प्रकाश कले। कौन कहले नहीं सामंत तांकु जेतले खाइयाकु देइछंती 56 प्रकार भोग खाती आम ठाकुर बहुत प्रकार प्रसाद एठी रही से अर्पण कले तांकर तले पेट पूरा ही गला सी मुहटा को आड़ी देले। अरे मोर पेट पूरा ही गला मु आउ खाइबिले सही सकाशे तांकर सही झुंपाटी बाम पटको हो जाइछि मुह बुलेई दबारु मु कहली उत्तर आपण पाइगले मु तो किछि कहि पाइलिनी मु तो तार सेवार रही मु किछि कहि पारुनी काहे के हला कौन हला कुसकसे मु किछि कहि पारुनी। मो पाख लोकटी कहला देखंतु सेई मोर पत्री बोली जने सेवक मो पाखरे पूजा ठारू शेष पर्यंत रुहंती मते पात्र दियंती मते धूप दियंती मते दीप दियंती चंदन दियंती फूल दियंती तुलसी दियंती सबु किछि मते सी आनिकरी सिंहासन पाखरे मोर थाली रे मते सी सब जोगी दियंती। से उत्तर टाक देले से महाशय को
ଯେ ଏ ପୂଜକ ଏମିତିକି ଆଜି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ପେଟ ପୁରା ହେଇଗଲା। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଖାଇବିନି, ମୋତେ ଆଉ ଖୁଆନା, ମୋ ପେଟ ପୁରା ହେଇଗଲା। ଏଇ ସଙ୍ଗେ ସେ ଫୁଲ ଝମ୍ପାଟି ବାଁ ପଟକୁ ହେଇଯାଇଛି। କଥା ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସିଏ ତ ମାନେ ଜଗତର ଈଶ୍ୱର। ସେ ଜଗତକୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ସାରା ଜଗତ ଖାଉଛି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ, ସବୁ ଜଗତ ବଞ୍ଚିଛି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଣ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି? ମୋର କି ହାତ, ଏଡ଼ିକି ଟିକି ଟିକି ହାତ, ବିଶାଳ ଠାକୁର, କି ଠାକୁର ସିଏ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବି? ମୁଁ ସେଠି କାନ୍ଦି ପକେଇଲି, ମୋର ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ହେଇକରି ଲୁହ ଗଡ଼ିଗଲା। ଏଇ ଅନୁଭୂତି ଆଜ୍ଞା, ଏମିତିକା ଜୀବନରେ କେତେ ଅନୁଭୂତି ଆସିଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଏଇ 2-3 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ଠାକୁରଙ୍କର ସକାଳ ଧୂପ ସରିଯାଇଛି। ସକାଳ ଧୂପ ସରିଯିବା ପରେ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ସେଦିନ କୋଉ କାରଣରୁ କିଛି ଲେଟ୍ ହେଇଛି। ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ମାନେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଶେଷ ହେବାର କଥା, ତାଠାରୁ କିଛି ସମୟ ବିଳମ୍ବରେ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଆପଣଙ୍କର ସମାପନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ଯାଇକରି ଦୁଆର ଫିଟାନ୍ତି। ମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଗରୁଡ଼ ଦ୍ୱାର, ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପଛପଟେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାର, ସେଇ ଦ୍ୱାରଟାକୁ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ମାନେ ଯାଇକରି ଖୋଲନ୍ତି। ଖୋଲିବା ପରେ ପୂଜା ଠା ହୁଏ। ଘଣ୍ଟି, ଶଙ୍ଖ, ପିଢ଼ା, ଫୁଲ, ତୁଳସୀ ସବୁ ପତ୍ରି ଯାଇକି ତାକୁ ରଖନ୍ତି। ମୁଁ ଦୁଆର ଯେତେବେଳେ ଫିଟିକି ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସୁଛି, ଜଣେ ସେବାୟତ ସେଠି ପ୍ରତିହାରୀ ଜଣେ ଥିଲେ। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି କାହିଁକି ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଲା ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ, ତାର କାରଣ କ'ଣ? ମୁଁ କହିଲି ବାବୁରେ, ମୁଁ କିଛି କହିପାରୁନି। କାହିଁକି ଲେଟ୍ ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ କିଛି କହିପାରୁନି। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଇଚ୍ଛାମୟଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ତ ଜଗତର ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ କିଛି କହିପାରୁନି। ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ସେବାୟତ ଥିଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କହିଲେ ଆଜି ସାନ୍ତ ସକାଳେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହଜମ ହେଇନି, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଭୋକ ହେଇନି, ସେଇ ସକାଶେ ଆଜି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କୁ ଭୋକ ହବାରୁ ସିଏ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲା, ପୂଜା ଠା ହେଲା, ସାମନ୍ତ ଆସିବେ, ପୂଜା କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଇଏ ଏମିତିକା ପୂଜକ, ଇଏ ଏମିତିକା ଖାଇବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସକାଳ ଧୂପରେ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଭୋକ ହଉନି। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ପାଇଗଲେ ଉତ୍ତର, ମୁଁ ତ କିଛି କହିପାରୁନି। ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ, ମୁଁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଚାକର, ମୁଁ ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କୋଉଠି ଦେବି? ଅତଏବ ତେମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ପାଇଗଲ ତ। ଏମିତିକା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା, ଅପାର କରୁଣା, ଅପାର ତାଙ୍କର ଦୟା। ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥ, ଏପରି ନାହିଁ ଜଗତେ ଠାକୁର। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଳିଆ ଠାକୁର ଆଉ ଜଗତରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ ବୁଲିଲିଣି, ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷର ବହୁ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରିସାରିଲିଣି, କିନ୍ତୁ ୟା ଭଳିଆ ଠାକୁର, ୟା ଭଳିଆ ଜାଗା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱ ବୁଲିନି, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନାହିଁ। ଏଇ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପାର ମହିମା, ଅପାର କରୁଣା, ଦୟା ସାଗର, ଦୟାର ସିନ୍ଧୁ ସିଏ। ଆଉ କ'ଣ ଅଧିକା ଆଉ କହିବେ ଆଜ୍ଞା?